Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. How's the life? I hope you are all in good condition. After we discuss about member of family in the last week, now we will discuss about pronouns. The differences of subject, object, possessive, I, you, they, we. Okay, before we start our lesson today, let's pray together by reciting Surah Al-Fatihah. إلى هذه النية وعلى ما نوينا بالصالحة Al-Fatihah. Thank you. Nah, sebagai pelajar bahasa Inggris, kita perlu mengetahui tentang pronouns. Supaya apa? Supaya saat kita berbicara ataupun menulis bahasa Inggris, tidak menggunakan subjek itu saja. Well guys, before we start our lesson, let's prepare your book and your pen to make a note. Jadi silahkan kalian siapkan buku tulis dan ballpoint kalian. Silahkan dicatat apa yang menurut kalian penting. Happy watching! The definition of pronoun. A pronoun is used in place of specific noun mentioned earlier in a sentence so that you don't have to keep saying or writing that particular noun. Jadi, kata ganti itu digunakan untuk menggantikan kata benda tertentu yang disebutkan di awal kalimat sehingga kalian tidak perlu terus mengucapkan atau menulis kata benda tersebut. Jadi, ketika kalian menggunakan kata ganti, kalian tidak perlu mengulangi kata yang sama gitu. Well guys, for the next is types of pronoun. Pronouns are consist of three parts. The first is subject, the second one is object, and the last one is possessive. Possessives are consist of two parts, possessive adjective and possessive pronoun. Jadi, subjek itu terdiri dari I, you, they, we. Kemudian objek, me, you, them, us. Possessive adjective, my, your, their, our. And possessive pronoun, mine, yours, theirs, ours. Jadi, cara membedakannya tahu kan? Kalau subjek itu ada di depan, kalau objek itu ada setelah verb, sedangkan adjective itu sebelum kata benda. Dan kalau possessive pronoun itu bisa di depan atau berada di belakang. Possessive pronoun itu bisa berdiri sendiri. Nanti Miss Nia jelaskan lagi ya di belakang. Nah, types of pronoun ini perlu dihafalkan guys. Kalau kalian hafal types of pronoun, bakal udah ke belakangnya gitu. Oh iya, ada tambahan lagi. Untuk possessive pronoun, cara mudah membedakannya adalah itu yang ada S-nya. Yours, theirs, ours gitu. Jadi letak perbedaannya jelas kan guys antara possessive adjective dan possessive pronoun. For the first is subject pronoun. Subject pronouns work as the subject of the verb in a sentence. Example, I am a teacher. You are student. Jadi teman-teman, untuk membedakan subject pronoun dengan kata ganti lainnya yaitu kalau subject pronoun itu letaknya di awal kalimat. Seperti contohnya itu, I am a teacher. I sebagai subjek. You are student. You sebagai subjek. Jadi caranya mudah ya. Okay, the second one is object pronouns. Object pronouns work as the object or indirect object in a sentence replacing the antecedent object. The example, I will give you a present on your birthday. Jadi yang dimaksud object pronouns dalam kalimat tersebut adalah you. I will give you. You di situ sebagai object pronouns karena you jatuh setelah kata kerja. Gitu. Paham kan ya? Kata kerjanya yang mana? Give.
Jadi karena you jatuh setelah give, maka you di situ sebagai objek. Gitu ya. And then for the last is possessive. Possessive pronouns replace the nouns of the possessive adjective. My, our, your, her, his, their. The possessive pronouns are mine, ours, yours, hers, his, its, theirs. For example, first, those 4 suitcases are ours. And the last one is, I thought my bag was lost, but one crazy font was mine. Here, mine refers to my bag. Okay guys, I will explain you about the differences of possessive adjective and possessive pronoun. Cara membedakan possessive adjective dan possessive pronoun adalah yang pertama, possessive adjective itu tidak bisa berdiri sendiri, sedangkan possessive pronoun bisa berdiri sendiri. Yang kedua, possessive adjective butuh bantuan noun. Noun itu seperti book, house, car. Nanti jadinya gini, my book, my house, my car, atau your book, your car, your house, like that. And then possessive pronoun itu tidak butuh bantuan noun. Kenapa tidak butuh? Karena ia bisa berdiri sendiri gitu. Terus possessive adjective itu hanya bisa diletakkan di depan, sedangkan possessive pronoun bisa diletakkan di depan ataupun di belakang. Contoh dari possessive adjective yang pertama, I borrow your book. Ya, yang dimaksud possessive adjective dalam kalimat itu adalah your book. Jadi your di situ membutuhkan book. Kalau tidak ada book, maka your di situ tidak akan memiliki makna. Jadi nggak ada fungsi, nggak ada maknanya gitu. Sedangkan contoh berikutnya yaitu your book is mine. Yang dimaksud adalah mine. Mine di sini posisinya ada di belakang. Your book is mine artinya bukumu adalah milikku. Jadi mine itu bisa berdiri sendiri gitu ya. Dan posisi mine di situ ada di belakang. Sedangkan contoh mine yang di depan yaitu mine is yours. Milikku adalah milikmu. Gitu. Gampang kan cara membedakannya? Then for the assignment, please listen carefully. Tugasnya adalah mengerjakan soal yang Miss Nia beri. Soalnya terdiri dari 25 soal, yang mana 10 soal adalah multiple choice atau pilihan ganda, 10 soal berikutnya adalah isian, dan 5 soal terakhir adalah make a sentence atau membuat kalimat. Silahkan teman-teman kerjakan dengan teliti dan seksama ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Good luck! Well, I think enough. That's all for me. Hopefully, what we have discussed are useful for us. But before we close our lesson today, let's pray together by reciting Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. I am so sorry if I have mistakes. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you guys.